बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, बेशक हर जानदार शय ने चखना है मज़ा मौत का। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूँ शहर इक़्तिदार के H8 कब्रिस्तान में। यहाँ पर पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ हस्तियाँ मदफून हैं और आज का जो मौज़ू सुखन है वो है कतबा। इन मशहूर व मारूफ शख्सियात की मरकज़ों पर जो जली हरूफ में तहारीर लिखी हुई हैं वो आज आपकी समातों तक बसातों तक पहुँचाऊँगा। सबसे पहले बरसगीर पाको हिंद की मशहूर व मारूफ शायरा परवीन शाकर साहिबा का ये आखिरी आरामगाह है और इनके कतबे पे दोनों अतराफ़ में जो तहारीर लिखी हुई हैं वो है परवीन शाकर। 24 नवंबर 1952 को इनकी पैदाइश होती है। 26 दिसंबर 1994 में ये एक एक्सीडेंट में वफ़ात पा जाती हैं। जो इस तरफ अक्स है वहाँ पे इनकी एक शायरी है, वो आपकी समातों तक पहुँचाता हूँ कि मर भी जाऊँ तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे मरे होने की गवाही देंगे। अक्स खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊँ तो मुझको न समेटे कोई। बख्त से कोई शिकायत है ना फलाक से है, यही क्या कम है निस्बत मुझे इस खाक से है। बज़्म अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। रखा है आंधियों ने ही हमको कशीदा सर, हम वो चिराग हैं जिन्हें निस्बत हवा से है। सामने वाले हिस्से में भी एक कता लिखा हुआ है कि या रब मेरे सकूत को नगमा सराई दे, ज़ख्मे हुनर को हौसला लब कुशाई दे। शहर सुखन से रूह को वो आशनाई दे, आँखें भी बंद रखूं तो रास्ता सुझाई दे। के सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फरास, एक झोंका था कि खुशबू के सफ़र पर निकला। बरसगीर पाको हिंद का एक अजीम शायर अहमद फरास, उनकी मरकत पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मुख्तसर सी तारीख़ 12 जनवरी 1931 को कोहाट खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए और 25 अगस्त 2008 अमेरिका में वफ़ात हुई और इस्लामाबाद H8 कब्रिस्तान में मदफून है। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब व इनकलाब व इनकलाब। शब्बीर हसन खान जोश मली आबादी के नाम से दुनिया इनको जानती है। इनके वालिद बिलग्रामी का नाम नवाब बशीर अहमद खान। तारीख़ पैदाइश 5 दिसंबर 1898 और तारीख़ वफ़ात 22 फरवरी 1982। इनकी कतबे पे एक काफ़ी खूबसूरत तहरीर भी है शेर व शायरी के साथ कि जब ज़ीस्त पे होते हैं तराने ममनू, तब कारे सरूदे मौत करती है शुरू। हर शाहो गदा कब्र में होता है गरूब, शायरे उफ़क़ लहद से होता है तलू। अदब की दुनिया में जिसने शहाब नामा नहीं पढ़ा उसको वो कहते हैं कि अदब का तालिबे इल्म ही नहीं है। शहाब नामा के मुसन्नफ़ कुदरतुल्लाह शहाब की मरकत पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपके वालिद बिलग्रामी का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, तारीख़ पैदाइश 26 फरवरी 1917 बरोज़ पीर 3 जमादियुल अव्वल 1335 ईस्वी, तारीख़ वफ़ात 24 जुलाई 1986 बरोज़ जुमेरात 17 ज़िक़त 1406 ईस्वी। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान निशान इम्तियाज़, ये वो हस्ती हैं जिनका पाकिस्तान हमेशा हमेशा मकरूज़ रहेगा। इनकी मरकत पर इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1936 भोपाल में पैदा हुए। 10 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद में ही ये वफ़ात इनकी हुई
اور ان کے جو کارنامے ہیں وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے 28 مئی 1998 کو بھارت کے 5 ایٹمی دھماکے کرنے کے جواب میں ڈاکٹر اے.کیو. خان اور ان کی ٹیم نے KRL میں کامیابی سے تیار کردے 6 ایٹمی دھماکے چاغی بلوچستان کے مقام پر کیے۔ ان دھماکوں کے باعث ایٹمی قوت رکھنے والے ممالک میں 7ویں نمبر پر مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنا دیا۔ ان کی قیادت میں KRL میں غوری 1 غوری 2 بیلسٹک میزائل تیار کیے گئے۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے ملک کی سیکیورٹی اور تحفظ کو یقینی بنایا۔ ہماری قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کی احسان مند ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مرکز کے سامنے والے حصے کے کتبے پہ بھی انہی کا نام نامی اسم گرامی، یوم ولادت 27 اپریل 1936 بھوپال، یوم وصال 10 اکتوبر 2021 اسلام آباد۔ یہاں پہ بھی ان کے کارنامے جو تھے وہ میں نے آپ کی سماعتوں تک پہنچائے۔ یہاں پہ کوئی شعر جس طرح باقی کتبوں پہ لکھا ہوتا ہے کوئی شعر نہیں ہے، صرف نشان امتیاز لکھا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک، صحیح نام ان کا ڈاکٹر عبد الرحمان ملک، لیکن دنیا ان کو رحمان ملک کے نام سے جانتی ہے۔ ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو نوازا۔ 12 دسمبر 1951 کو پیدا ہوئے، 23 فروری 2022 کو اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ ایک خوبصورت شعر: ایک عمر سے عادت ہے تیرے شام و سحر کی، اب کون تیری یاد کے معمول کو بدلے۔ ناظرین اکرام، شہر اقتدار کے ایچ قبرستان سے پاکستان کی مشہور و معروف چند ہستیوں کو میں آپ کے سامنے لے کے آیا۔ ان کے کتبوں پہ کیا الفاظ تحریر تھے وہ آپ کی سماعتوں تک بساطوں تک پہنچائے۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کیمرہ مین ابن بطوطہ کے ساتھ وسیم ہاشمی، اسلام آباد۔